Per començar, gràcies. I de molt bon dia. Avui tenim roda de premsa per presentar una de les proposicions que duim en el ple de la propera setmana, en el ple del mes d'abril. Hem de dir que aquesta proposició és una proposició que nosaltres creiem adequada i, a més, amb un caràcter d'urgència imminent. És una proposició que fa referència a un contracte que està penjat a la pàgina web en el perfil del contractant i és un contracte per a la contractació d'un servei d'auditoria per un import de 18.000 euros. Una vegada més, és un contracte a dit, és un contracte menor, és un contracte que no s'ajusta a la legalitat vigent, és un contracte xapussa i és un contracte que en el fons i a la forma qüestiona en els funcionaris de l'Ajuntament de Palma. Nosaltres estem realment preocupats. Veiem que sense cap tipus d'impunitat l'Ajuntament de Palma ha instaurat els contractes a dit per fer les feines que ell vol encarregar a empreses que considera que ha d'encarregar, passant per damunt qüestions de legalitat i passant per damunt l'honorabilitat i la bona fer feina dels funcionaris d'aquesta casa. L'expedient de contractació s'ha publicat dia 28 de març. I hem de dir que és una autèntica xapussa, No exigeix cap tipus de garantia ni requisit a l'empresa adjudicatària. Posa en dubte la imparcialitat dels funcionaris i és absolutament il·legal, o diríem, no s'ajusta a la legalitat, en tractar-se d'una tasca que li correspon al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes. Hem de dir que aquest contracte és per realitzar una auditoria a les empreses Roig, Obris, Serveis i d'Ambient des de l'any 2010 fins a l'any 2015, és a dir, coiria dues legislatures, és a dir, cull 3 contractes de la passada legislatura. Hem de dir, i volem que quedi clar que estem d'acord en que se faci qualsevol tipus d'estudis o qualsevol tipus d'auditories, però sempre quan s'ajusti a la legalitat. Hem de dir que, en aquest cas, els únics òrgans que poden fer aquesta auditoria en condicions de legalitat, en la legalitat vigent, i després ho desenvoluparà més el regidor Guillermo Sánchez, és el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes. Hem de dir que han hagut d'arribar els pares de la nova política perquè en aquest Ajuntament es produeixen situacions inversemblants com el tema que compartir una ideologia de Podem sigui suficient per poder ser director general de l'àrea de participació ciutadana o com que es va fer feina en la campanya de mes sigui suficient per donar-li un contracte a dit a la regidoria d'Urbanisme. Mirin, no volem pensar en quin tipus de criteris donaran aquest contracte, però el que tenim ben clar és que aquest contracte no s'hauria d'haver produït i no s'hauria d'haver donat. Mirin, estem davant una situació delicada. Si s'han d'auditar aquests 5 contractes, que són 5 contractes que suposen un import de 35 milions d'euros, 35 milions d'euros que se volen auditar, no se pot fer amb una contractació a dit per moltes circumstàncies que ara ho desenvoluparà el senyor Guillermo Sánchez, amb una contractació a dit per un import de 18.000 euros. A no ser que hi hagi qualsevol tipus de motivació a darrere que nosaltres no sabem. I, a més, el que ens pareix molt greu, el que ens pareix molt flagrant és que una vegada més se posi en qüestió a tots els funcionaris d'aquesta casa. Que no s'hagi tingut en compte l'opinió dels caps de servei de les àrees afectades, que no se'ls hagi consultat, que no se'ls hagi demanat i que no s'hagi tingut en compte la seva opinió, que sabem que la seva opinió és contrari a aquesta contractació i, a més, per molt de motius molt justificats. Ens preocupa que la pràctica habitual de l'Ajuntament de Palma sigui posar en qüestió els serveis dels funcionaris d'aquesta casa i que, a més, se faci utilitzant unes contractacions a dit que no són adequades. Miri, l'expedient aquest que s'ha publicat per la contractació d'aquest concurs de l'auditoria no està avalat per cap signatura de cap funcionari. Sempre, quan se fa aquest tipus de concursos,
Hi ha un funcionari que avala aquest tipus de contratacions. En aquest cas, no n'hi ha. Ens demanem és per què. L'única assignatura que apareix és de la regidora Aurora Jardí. Ens demanem què ha passat en aquest cas i creiem que ella hauria d'explicar. Nosaltres, a la nostra proposició, demanem que se retiri aquest concurs i que aquestes auditories, que sí que creiem que s'han de fer en aquest cas, creiem que s'han de fer, perquè a més nosaltres no ens oposam a que s'auditin aquest tipus de contractes, cap d'ells, i d'aquests 5 en concret, que s'auditin, però que ho facin les empreses o les empreses administratives que són adequades, les institucions que són adequades a tal efecte, que és el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes. I ara donaré la paraula al regidor Guillermo Sánchez. Buenos días. Pasaré a describir de la manera más corta posible porque entendemos que nos ajusta a la legalidad este contrato que pretende adjudicar el Gobierno de Cort. Ya lo ha comentado la señora Marga Durán. En primer lugar, hay una desproporción clara entre los objetivos que se pretenden conseguir y la dotación de la licitación. Hablamos de un contrato de auditoría que pretende auditar contratos complejos y algunos sometidos a tramitación SARA, por tanto, normativa europea, por la cuantía total de 35 millones de euros. Y eso se hace con una dotación máxima de 18.000 euros. Por tanto, entendemos que esto debería haber ido, como poco, por un contrato mayor, por la complejidad y la cuantía que se pretende auditar. Pese a la dificultad de los trabajos a realizar, las empresas o personas jurídicas que quieran concurrir a esta licitación no se les exige ninguno de los requisitos establecidos en las bases de ejecución de presupuesto, que son la exigencia de solvencia técnica y profesional o experiencia profesional acreditada. Con lo cual, absolutamente cualquier persona, un recién licenciado pues, en económicas o en derecho, podría perfectamente concurrir a este contrato y, por tanto, entendemos que auditar 35 millones de euros en contratos complicados y técnicamente muy complejos, obviamente se debe haber exigido o bien experiencia profesional o bien solvencia técnica. Es más, en el mismo expediente se establece que la declaración responsable que debe firmar el empresario se tendrá que atener a los criterios de solvencia técnica y profesionalidad establecidos en el expediente. Pues que el expediente no establece ninguno, por tanto, redundamos en lo que hablaba nuestra portavoz, que es una chapuza, que incluso la declaración responsable habla de unos requisitos de solvencia técnica que después en el expediente no aparece por ningún lado. No se establece en ningún momento qué criterios se van a utilizar para la selección de la mejor oferta. Con lo cual, se refuerza la idea de que bajo la apariencia de una competitividad que va a haber entre empresas, nos encontramos ante un contrato que ya está adjudicado de antemano. Simplemente como ejemplo, y son así todos los contratos menores, este, por ejemplo, es un contrato simplemente para arreglar unas juntas de una piscina, en la cual no solo lo firman 3 funcionarios de la casa, sino que además se establece unos criterios de selección. Es decir, se puntúa a las empresas por su solvencia técnica o por criterios de mejor oferta, cosa que no se hace en el contrato del que estamos hablando. Después, y muy importante, el objeto del contrato excede del ámbito de contratación externa, ya que la función de control sobre la gestión económico-financiera del sector público está expresamente encomendado y en exclusividad al Tribunal de Cuentas o a otras administraciones públicas, como podría ser la Sindicatura de Cuentas. Así lo ha dictaminado el Tribunal de Cuentas en informe 847 de 29 de octubre de 2009. Por tanto, otra vez, se deben llevar a cabo estos trabajos por administraciones públicas y, por tanto, solicitamos su remisión al Tribunal de Cuentas o a la Sindicatura de Cuentas. El área contratante no justifica en ningún momento la ausencia de recursos propios para la realización del objeto del contrato, limitándose a especificar que se ven obligados a recurrir a contratación externa por motivos de imparcialidad, demostrando, una vez más, falta de confianza en los funcionandos y presuponiéndoles falta de imparcialidad, lo que entendemos que es muy grave. También podrían incurrir en un posible fraccionamiento de los contratos, al establecerse en las propias bases que su intención es la de realizar sucesivas auditorías y que inicialmente empezarán por estos contratos. Si hablamos ya de un contrato de 18.000 euros, en el momento en el que quieran auditar un contrato nuevo, ya superaría la cuantía de 18.000 euros y, por tanto, estaríamos ante un fraccionamiento de contratos. Lo ha comentado también Marga Durán, el expediente no viene firmado por ningún funcionario que garantice la adecuación técnica del expediente. Yo no sé si, lo cual nos da a entender que obviamente no ha habido ni un solo funcionario que haya querido firmárselo porque entienden que esto no se ajusta a la legalidad. Y finalmente, no se establecen criterios de selección en base a cláusulas sociales aprobadas por este equipo de gobierno.
Si bien para los contratos menores no es exigible el establecimiento de cláusulas sociales, entendemos que la propia regidora, la señora Aurora Yardi, que aprobó las cláusulas sociales en este ayuntamiento, ni siquiera las aplica en su propia área, con lo cual dice muy poco de lo que cree ella en las cláusulas sociales. Por tanto, por todo lo expuesto, la adjudicación de este contrato podría no ajustarse a la legalidad y en ningún caso, y repito, en ningún caso cumple con los requisitos de imparcialidad, perfección contractual y garantía de profesionalidad que es exigible a un contrato de estas características, que recordemos que es para verificar el control de legalidad y adecuación del gasto público para contratos por un montante cercano a los 35 millones de euros.